iPhone nyo, ma'am. Yung mga iPhone dito, tinatapon lang namin. Wave your hands first. Yan. Sabay heart. Yan. Sabay isang peace. Thumbs up tayo. Sabay isang okay. Tingin sa dagat. Turo niyo yung dagat, guys. Sabay isang welcome post tayo. Taas yung kamay. Kiri-kiri rin. Sabay hug tayo. Group hug na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Sabay isang A muna tayo, guys. Sabay isang bye-bye. Okay, first couple, come here in the middle. Sabay kaway kayo, ma'am, sir. Tinginan sa isa't isa. Sabay isang kiss muna kayo. Okay, next. Sabay kaway. Yakap. Tinginan. Tinginan. Sabay kiss, go.